गल पूजा हम ये कौन विश्व तुम सावित्री करनी You color my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different colors, but I like it. हाय गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग्स वेलकम टू लिसु ब्लॉग्स। तो आज हूँ सावित्री व्रत। तो आम घर केमती कौन सेलिब्रेट होची तो मामू घरे अच्छी माई मैंने केमती सेलिब्रेट कर चलतु देखा से सावित्री माने बाहर ओषा करने पूजा करने मंदिर में पहुंच जाइए। तो मंदिर में ही आमर सावित्री व्रत हुए। तो माई मैंने आसिक पूजा पूजा करती ब्राह्मण ही पूजा करती बही फही पढ़ती बहुत सारा पूजा करती। तो चलो देखिए कौन हो कौन कर सावित्री ओषा सावित्री ना दिज बसिक गप मारुच दुख सुख हम सम्मान कथा गपुच सामी सामी कौन चलची कौन चलची पूजा पाठ ये मो बड़ माई और ये मोर आंटी सुंदरी आंटी टा ये मो नानी आ मो माई आसचन से पटरे पूजा सरिलानी। तो ये फोटो फोटो उठाउछंती फोटोग्राफी चलची स्वामी मानक पई पूजा ये आसिक स्त्री माने साड़ी पिंदी स्टाइल फाइल मारी मेकअप फेकअप नहीं मेकअप फेकअप नहीं सान माई देखो ये सावित्री व्रत करके फोटो शूट करुँच खाली गोटे बाहाना खाली साड़ी फाड़ी पिंधिकी मेकअप फेकअप नहीं फल फल तमें खाई पूरा माने पेट पूरा रही सावित्री व्रत होची तबे आमर पूजा सरीगला तो ये फोटोशूट वगैरह चली मंदिर रे पूजा सारिके बसी
ପୂଜା ସରିଲାଣି ପୂଜା। ସାନ ମାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ, ତାଙ୍କର ବି ପୂଜା ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଥାଳି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୂଜା ଥାଳି ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ତମର ସରିଲାଣି ପୂଜା ସରିଲାଣି ତମ ପୂଜା। ବସିକି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? କାହାକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛ? ସେମାନଙ୍କୁ। ତାର ବି ପୂଜା ସରିଲାଣି ତ ଇଏ ଦି ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୂଜା ସରିନି। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦିଟା ଉଠେଇଦିଏ ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଲାଣି। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ହଉଛି। ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ଏଠି ଓଷା ଫୋଷା ସାରିକି ଘର ମୁଖା ବାହୁଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ହାଏ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ହାଏ ହାଏ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ। ମୋ ବଡ଼ ମାଇଁ ଟୋଟାଲି ଚାଲି ପାରୁନି, ସିଏ ପୁରା କେତେ ପଛରେ। ରୁହ ବେ ରୁହ ରୁହ ରୁହ। ଆମ ଚୁଇଁ ଦିଟାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଧରିକି ବାହାରି ଗଲେ। 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆସିପାରୁନ ମାଇଁ? ସେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ଚାଲିକି ଆସୁଛି ବିଚାରା। କ'ଣ କରିବା, ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନା କ'ଣ ମାଇଁ? ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବୋଲି କରୁଛୁ, ନହେଲେ କରନ୍ତୁନୁ। ଦେଖୁଛ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା କରୁଛନ୍ତି। ଆସିକି ଘରେ କହୁଛନ୍ତି କି ସତ୍ୟବାନ ତମେ କୁଆଡେ ଗଲ, ଥଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦିଅ। ପୁଣି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲାଣି କେନ ମାର୍ଜା ପିଇବୁ। ମାନେ ଏମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଏମାନେ ପୁରା ଫୁଲ। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, शेयर करो, कमेंट करो। साइकल पूजा हम। ये कौन विश्वकर्मा पूजा? तमें साइकल पूजा करछ? था एठी मास हे तमें दिटा एठी कोन कर? हाथ रे कोटी जी देख जाओ ये भाया पुआ पाइब तमें माई पाइब भाया पुआ देख लो जाऊन तमें सावित्री करन कि तू पुआ झिया दीटा रखी तो हो काम कर शिक्षिता पुणी स्त्री आइले पुणी साहाय्य करियो ना नहीं तमें टे सब फ्रेम रु बाहरी जाऊच ए कोणरे से कोणरे ए फ्रेम रे रहिले सिना मु करबी। आपण माने जानि परछन जे हमर तीन बहु साना बहु एडी बसी परछन मझिरे बड़ बहु गड़रे आडी बड़ बहु पछरे देखो आमा साना सावित्री लोकटी आसिया जंती हांडी धरि हांडी ना तसला धरि के आछन एडी फोटो शूट होउची खाली गोटे बहाना किछि काम धंदा नाही रोसई पोसई नाही खाइयो पियो नाही काली गोटे फल मूल खाइकी माने देख भोग प्लेट रे फुल जण जणगा हैला खाई अब तो कई खाइबेनी आकु खाई देगी साड़ी पाड़ी पिंदी फोटो उठा होची सावित्री आउ फोटो तारो वीडियो करू देख माँ जगाड़ुची एटा निजे निजे खाई चलची हाँ जा ये सब रखीदेला से मामा रखीदेला एटा भी मामा रखीदेला आउ जा बढ़ला से तार धरिकी बसीची कहीं पकेला आती अच्छे से स्त्री एक्चुअली प्रैक्टिस करछि ना कौन रखी ना टे मुहटा देख देख से स्त्री प्रैक्टिस करछि एक्चुअली
ये पूरा स्कूल छुआ बड़ा देखा पूरा जल्दी खाइए गले लाइन लगे लगे जान ना हला सेमती पूरा लाइन लगे लगे ठिया जने हां एडी छुआ आइची जने जने आसीबे जने जने खाइबे जिबे आ ना हाई कर देले सब कि हाई कर दियो को शेयर करिवे कमेंट करिवे सब्सक्राइब करिवे लाइक भी करिवे एडा ही ठीक सब करिवे कि चॉकलेट Oh no! ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ପାଡ଼ି ହେଇନି ତ ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଡାଳିମ୍ବ ଉପରେ ସବୁ ରାଗ ତାଙ୍କର ସୁଝଉଛନ୍ତି କି ମୁହଁ ମୋଡ଼ା ତମେ ନମସ୍କାର ହେଇଛ ନା ନାଇଁ ମାମୁକୁ ତମେ ହେଇଛ ନା ହଁ ତମେ ହେଇଛ ସବୁ ନମସ୍କାର ପୁରା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ହୁଅ ହେଇବା ମାଡ଼ିଲେ ଆଉ ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉନୁ ତମ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ କରିନି କି କରିଛି ହେଇ ତମ ନମସ୍କାର କରିଛି ନା ଜୁଆର ହେଇଛି ପେଟେକିନା କେମିତି ପୁରା ଅଧିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅଲିଆ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲ ନା କ'ଣ କହିଲ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭଲ ରହୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋଟି ନା କି ଦୃଶ୍ୟ ତମେ କ'ଣ ଶାଶୁ କଣ ଦରକାର ବସିଛ ପୁତ୍ର ନେଇକି ଆସ ମାନେ ଭାବେ ପଶିଯା ତ ଗଜରା ଟିକେ ଦେଖା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଗଜରା ଦେଖ ଆମ ଛୁଆ ସବୁ ହାଇ କରିଦିଅ ବ୍ଲଗ୍ର ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ନମସ୍କାର ଆମ ସବୁ ମାଇ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଜଣକୁ ରାଣ ପକେଇକି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛି ତାକୁ ସୁଟ୍ କରିବି ବୋଲି ତ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ସେଇ ଦେଖ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ପୁରା ରାଣ ପକେଇକି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି ମୁଁ ଏଟା ସୁଟ୍ କରିବି ବୋଲି ଆଉ ସବୁ ହେଇସାରିଲା ଚାଲ ନମସ୍କାର କର ରୁହ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଁ ହେଇପାରିବ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଦେଖ ପୁରା ମେହେନ୍ଦି ଫେହେନ୍ଦି ଲଗେଇକି ପୁରା ରୋଳା ଆଉ ପୁରା ଖାଲି ତ କନ ଆଉ ଖାଲି କନ ହେଲେ ଆଉ ସେଟା ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ମୋଟି ଦେଖା ହଉଛି କି ମାନେ ଏକରେ ତ ମୋଟା ପତଳା ଦେଖା ହବ ଫଳ ଦେଖି ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବି କରିବେ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିବୁ ତମ ଦେଖିବେ ତମ ମେହେନ୍ଦି ଶକ୍ତିମାନ କି ପ୍ରେମଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଯାତ୍ରାରୁ ଆଉ ଖାଦାନରୁ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲୁ ନାଚିଛୁ ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ ମୁଁ ଏବେ ତୋର ମିଛ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ବନେଇକି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭାରି କିରିକିରି ହଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ତ କନ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀଟା ଆମର ବହୁତ ମଜା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା କେବଳ ମୋ ଏକମାତ୍ର ତ ଏମିତି ହିଁ ଆମର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ
मामू घरे माई मान सहित बहुत ही मजा कलु बहुत ही फनी थिला सब जिनस आपण मानकु तो किछि किछि पार्ट मु देखैछि और सब जिनस तो शूट करबा संभव नुहे तो आपन को वीडियोटी भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मुझे चाहिए कि अलग किसी न्यू न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने किसी नुआ नुआ प्लेस जाके शूट करने तो ये नेक्स्ट ब्लॉग रे आप देखा बाय बाय टाटा।